Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ijtama'na wa iyyakum fi hadhihi lailatul mubarakah wa fi ikhtitami hadha ash-shahr المبارك شهر رجب. لعل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم سنين عديدة وأعوام مديدة في خير ولطف وعافية. Alhamdulillah, setelah dia mengucapkan muqaddimah dengan mengucap alhamdulillah, summa salatu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, lalu beliau mengucapkan kita alhamdulillah bersyukur berada di majelis yang penuh dengan keberkahan malam hari ini. Kita berkumpul di sini dan juga kita mengadakan ikhtitam syahrul Rajab. Jadi kita berada di penghujung syahrul Rajab dengan mengadakan amalan yang luar biasa seperti ini, dan juga kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dikembalikan lagi dengan keadaan seperti ini di bulan seperti ini di tahun yang akan datang. Wa hadhihi al-laila al-jalsah al-mubarakah atayna wa ataytum li نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة في هذا المعهد المبارك، معهد علامة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم هذا المعهد في خير لطف وعافية. Dan alhamdulillah saya datang ke sini dan antum semua datang ke sini. Kita berada di tempat yang Allah berkahi, yaitu Ma'had Pondok Pesantren Alamatud Dunya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah segerakan dan Allah sempurnakan daripada pembangunan Pondok Pesantren Alamatud Dunya ini. Wa fi hadhihi al-laila wa fi hadhihi al-munasabah lastu wa la uridu an natakallam بالنصيحة أو على قولهم الشرامة، ولكن أتينا لنفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى ونرحب بكم ونشكركم على ما قدمتموه من خدمة في هذا المعهد المبارك. Dan pertemuan saya malam hari ini mengajak antum, mengundang antum di sini bukanlah untuk ceramah, bukanlah untuk memberi nasihat, bukan untuk memberi tausiah, akan tetapi rasa syukur saya kepada antum semua yang mana antum sudah memberikan daripada sumbangsi-sumbangsinya untuk kita di pesantren ini, dan insya Allah pertemuan kita ini pertemuan yang akan dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal tariq وفي هذا السبيل وفي هذا طريق الله سبحانه وتعالى وطريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل من قدم شيء في هذا المكان وكل من قدم خدمة وكل من قدم جهد وكل من قدم فكر، فنسأل الله أن يجازيه بأحسن الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة.
dan juga buat semua yang telah menyumbangkan sumbangsihnya, baik itu pikiran, baik itu tenaga, baik itu finansial ataupun materi, semua yang telah diberikan untuk membantu daripada pembangunan pesantren ini. Saya minta pada Allah, Allah ganti dan Allah balaskan dengan yang lebih banyak lagi insyaallah. Wa Allah subhanahu wa ta'ala bayajazikum, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bayajazikum, wa aslafuna as-salihun bayajazunkum, wa khususan Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih sahib al-ma'had. Dan yang akan membalas ini mudah-mudahan bukan cuma dari satu sisi saja, tapi Allah akan membalasnya. Rasulullah bangga dan senang, Rasulullah pun akan membalasnya. Aslafuna soleh, orang-orang soleh terdahulu pun senang dengan bangkitnya Islam, akan memberikan keberkahan juga. Dan wabil khusus yaitu nama pesantren ini, sahibul pesantren Allamatul Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih pun akan memberikan keberkahan kepada kita yang telah bersumbangsi ini. Rasulullah Ta'ala الاستقامة على هذا الطريق، وإن هذا الطريق قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita orang yang istiqomah berada di jalan ini, kita orang yang paling istiqomah berada di tempat ini dalam kondisi selalu memperhatikan agama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila engkau menolong agamaku, maka aku akan juga menolong kepada kalian. وقال في الآية الأخرى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Maka apabila dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian tidak mengambil daripada mengambil tempat di tempat yang seperti ini, mengambil bagian di tempat yang baik ini, maka kami akan gantikan kepada orang-orang yang seperti kalian yang akan dapat keberkahan di tempat seperti ini. Fanasallallahu subhanahu wa ta'ala الثبات والاستقامة على فعل الخير لأنه لا فخر إلا في هذا الطريق المبارك. Maka kita minta sekali lagi pada Allah, mudah-mudahan Allah mantapkan kaki kita berada di sini, Allah istiqomahkan kita berada di jalan ini, karena tiada satu kebanggaan sedikit pun di dunia ini kecuali ketika kita berada di jalan ini, maka kita pantas untuk berbangga. فلهذا الإنسان لا يقول أنا ماذا أو أنا ماذا أفعل، أنا ما عندي علم، أنا ما عندي كذا. الذي يستطيعه كما قال هذا الفرس وهذا الميدان ما تقدمون شيء فالله يخلفه سبحانه وتعالى. Maka ketika kita berada di jalan ini, jangan pernah berpikir ketika kita, aku nak bantu apa, aku tidak punya ilmu, aku nak bantu apa, aku tidak punya harta. Bukan, tapi apa yang kita punya, semampu kita, sebisa kita, kita harus bantu untuk agama Allah. Maka Allah akan melihat apa yang kita kerjakan untuk agamanya. Wal muhim wal aham alladhi ma yastati' an yusa'id, ma yastati' an ya'mal shay' alayhi bid-du'a. Du'a akhir al-lail fi as-sujud إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المكان فيه النفع وفيه الانتفاع لهذه القرية خصوصا ولعامة Indonesia. Amin Allahumma amin. Maka kita minta kepada Allah, kalau yang tidak mampu dengan apapun, jangan sampai lepas untuk berdoa. Berdoalah di waktu tahajud, berdoalah di waktu sepertiga malam, minta sama Allah, ya Allah, jadikan pesantren ini pesantren yang bermanfaat. Pesantren ini memberikan manfaat wabil khusus untuk Korea ini, Desa Bruas dan Bangka Belitung pada umumnya, sehingga manfaat pesantren ini bisa dirasakan semua umat Islam. Wal Faqir علي بن حسن بن فقيه ما أستطيع أن أشكركم، ولكن نشكركم باللسان هذه، نشكركم ألف شكر كما يقولون أصحاب إندونيسيا. ucapkan ribuan terima kasih. نشكركم كثير جدا على كل همتكم وعلى كل اهتمامكم وعلى مجيئكم وعلى فرحكم بهذا المعهد المبارك. Maka saya pribadi tidak bisa mengucapkan antum sama antum pribadi satu orang per satu orang, tapi saya ucapkan di majelis yang berkah ini, saya ucapkan terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih. Antum sudah perhatian, antum sudah membantu, sudah banyak yang antum korbankan menjadi sukarelawan membantu pesantren kami. Maka saya ucapkan dari lisan saya terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan kalian. Walhamdulillah, الحولية برنامج الحول للحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه هذا دليل على أننا الحمد لله في الطريق الصحيح، ودليل على أنه مهما
جاء برنامج آخر وحولية آخر إن شاء الله تعالى بالتعاون وبالإخلاص وتكون يدنا واحدة إن شاء الله ستكون الحوليات القادمة أكثر وأعظم انتفاعا. Sebagai contoh peringatan haul kemarin yang kita adakan, kita lihat sebegitu semaraknya, sebegitu mewah, sebegitu megahnya, dan insya Allah ke depan akan lebih hebat lagi, ke depan akan lebih fantastis lagi. Dengan satu syarat, itu kita harus tangan bersatu. Kalau kita bersatu, semua berkorban, semua berjuang, maka insya Allah untuk acara hauliyat, haul-haul yang akan datang akan lebih semarak dan akan lebih hebat lagi insya Allah. ولذلك الإنسان لا يقول فكري يعني فكري أنا أو جهدي أو قوتي أو فلوسي، لا، الإنسان يقول بسم الله، يخلص النية مع الله سبحانه وتعالى، يقول نمشي على طريق الصالحين ونمشي على طريق السلف، لا للمنافسة ولا للمباهاة ولا للمجاملة ولا أي شيء، وإنما ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ونظهر محاسن أجدادنا وأسلافنا وعلماءنا الصالحين. Jadi ketika kita untuk memulai ke depan nanti, jangan pernah berpikir berarti harus punya uang, harus punya ilmu, harus buat, tidak. Tapi mulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan apa yang kita keluarkan, apa yang kita kerjakan hanya mengharap wajah Allah, hanya mengharap ridha Allah. Dengan karena kita mengharap ridha Allah, insya Allah hati kita akan baik, semua akan dilancarkan oleh Allah, dan kita akan dijauhkan daripada niat-niat yang kotor, yang dimana situ tidak ada dapat keberkahan dan dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah amadda fi a'marina والفقير خصوصا الليلة الماضية 22 رجب، هذه ليلة ميلاد الفقير، ليلة ميلادي 22 رجب، ونسأل الله أن يمد في الأعمار حتى إن شاء الله يعطينا الله سبحانه وتعالى العمر مع العمر حتى ننفع وننتفع في خير ولطف وعافية. Dan alhamdulillah kemarin kita lewati Isna wa Ishrin 22 daripada Februari Rajab 22 Rajab, yaitu hari ulang tahun saya, kata beliau. Jadi ulang tahun beliau 22 Rajab kemarin, maka minta doakan mudah-mudahan saya selalu fi khairin, dalam keadaan selalu yang baik, wa khairin wa lutfin, dalam keadaan yang Allah berikan kelembutan di dalamnya, wa afiyah, dan selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. ولذلك ندعوكم إن شاء الله وندعو لنا وندعو لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا المؤمن لأخيه المؤمن في ظهر الغيب مستجاب، لأنه يكون هناك ملك لما تدعو لأخيك هناك ملك يقول لك ولك مثله ولك مثله. Maka ketika kita mendoakan kebaikan untuk seorang muslim, untuk seorang mukmin, maka Allah pun akan mengirimkan malaikat kepada kita untuk mendoakan apa yang kita doakan untuk saudara kita. Malaikat menjawab, wa anta mithla dzalik, wa anta misluh, kau pun mendapatkan apa yang kau doakan untuk saudaramu. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم كل ما قدمتموه وكل ما عملتموه من خير في هذا المكان أو في غيره من الأماكن. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، لأن الإنسان عليه العمل، والقبول على الله سبحانه وتعالى. القبول هذا عظيم، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: لو علمت أن الله قبل مني تسبيحة واحدة لضيفت، عملت ضيافة وعزومة لأهل تريم 8 أيام بالبر واللحم، شكرانية وشكرا مني إلى الله سبحانه وتعالى أنه قبل مني تسبيحة واحدة. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan selama ini untuk berbuat kebaikan di jalan Allah, di jalan as-salafun saleh ini, Allah semua menerima daripada doa-doa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah terima daripada amal-amal kita. Yang mana seorang Imam Umar al-Mihdar pernah berkata, seandainya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima satu tasbih yang aku bacakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau aku tahu Allah terima, maka aku akan jamu daripada 800 orang kota Tarim selama 8 ayam.
8 hari akan kujamu. Karena apa? Telah menerima satu daripada amal tasbihmu. Apalagi kalau kita dengan wasilah mengajak orang, membantu daripada pekerjaan as-salafun as-salih ini, insyaallah amal-amal kita pun akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal salihun was sabiqun kanu aham syai' عندهم أن الله يقبل العمل. هم يعملون أعمال صالحة كثيرة جدا، مثل عمر بن الخطاب هذا كان في النفس الواحد يأتي ب1000 من يا لطيف، 1000 من يا لطيف في النفس الواحد، ولكنهم العمل هذا ما يرونه شيء، وإنما هم يريدون القبول من الله سبحانه وتعالى. مهما عملوا من أعمال لا يرون الأعمال هذه، لا يرونها، وإنما يرجون القبول من الله سبحانه وتعالى. Seperti Sayyidina Imam Umar Al-Mihdar ketika beramal, padahal amalnya sangat banyak, amalnya sangat hebat, akan tetapi sekali dia beramal, satu nafasnya aja bisa mengucapkan Ya Latif sebanyak 1000 kali. Tapi ketika bermunajat kepada Allah, Ya Allah, aku tidak pernah punya amal, Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Padahal kita lihat satu nafasnya aja membaca 1000 Ya Latif. Jadi yang beliau harapkan bukan banyak amalnya, tapi qabul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diterima daripada satu amalnya yang dia harapkan. Bukan ribuan amalnya, tapi diharapkan terimanya Allah Subhanahu wa taala di setiap amalnya. ولهذا في آخر الزمان الأعمال تتضاعف والأجور تتضاعف، لأن في آخر الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتون آخر الزمان أقوام يعملون العامل منهم كالعمل 50 من الصحابة. قالوا رسول الله الصحابة مننا أو منهم؟ قال منهم، لأنهم أنكم يا صحابة تجدون على الخير أعوانا، وهم آخر الزمان لا يجدون على الخير أعوانا، فلذلك الأعمال منهم تتضاعف أضعافا كثيرة. Apalagi kita di akhir zaman seperti ini, yang mana orang yang beramal sudah melemah, orang yang beramal sudah berkurang. Padahal ketika di akhir zaman amal berkurang, tapi pahala ditambah oleh Allah, dilipat gandakan. Maka jadilah kita orang yang mengamalkan amalan di akhir zaman. Karena kata beliau tadi, Rasulullah bersabda, orang yang mengamalkan amalan di akhir zaman seperti beramal 50 sahabat aku. Maka pahala kita seperti para sahabat. Orang-orang yang mengamalkan amalnya di akhir zaman, pahalanya seperti 50 orang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana di saat ini jangan sampai kita lalaikan. Kita harus mendapatkan amalan dan ganjaran tersebut. ولماذا النبي بين، النبي أفصح، والصحابة سألوه قال لماذا يا رسول الله؟ قال لأنكم أنتم في الزمن هذا تجدون على الخير أعوانا، وهم في آخر الزمان لا يجدون على الخير أعوانا، ما أحد يعينهم على الخير. Nah, akhirnya para sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa orang di akhir zaman bisa mendapatkan pahala seperti kami beramal di saat ini? Wajar, kata Rasulullah, karena kalian beramal di saat ini, kalian menemukan orang yang mengajarkan kalian kebaikan, kalian bertemu langsung dengan aku. Tapi umat akhir zaman, mereka tidak punya daripada panutannya, mereka tidak bertemu dengan aku, maka amal mereka itu berlipat ganda ketika mereka istiqomah mengamalkan apa yang aku ajarkan. فلا نريد أن نطيل عليكم، فنحن إن شاء الله عزمنا على الذهاب وعلى السفر إلى حضرموت وإلى تريم. ادعوا لنا إن شاء الله في الذهاب وفي العودة، وإن شاء الله نعود عندكم هنا إلى بنكة. ادعوا لنا إن شاء الله بالسلامة والعافية، ونرجع إليكم إن شاء الله سالمين غانمين محفوظين في عافية وسلامة. Dan beliau mengucapkan, saya tidak mau berpanjang lebar pada malam hari ini, karena sebentar lagi juga insya Allah saya akan melakukan perjalanan safar balik ke kota Tarim di Yaman Hadramaut. Doakan mudah-mudahan perjalanan saya pergi dalam keadaan selamat, dan insya Allah audah balik lagi ke Bangka Belitung, ke Perwas ini dalam keadaan selamat, mahfuzin salimin ghanimin, mahfuzin fi khairin wal afiyah. Wa nurid minnakum kullu wahid minnakum نريد أن يسامحنا على أي تقصير صدر مني، مسامحة خصوصا، وأيضا سامحوا جميع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرح إذا أردت النبي يفرح منك، فسامح كل من أساء في حقك. إذا أردت النبي يفرح منك سامح كل من أساء إليك بالخصوص. وأنا فقير أطلب منكم أن تسامحوني لله تعالى وأنا سامحتكم فاقبلوا ذلك. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan pada antum, apabila al-fakir, kata beliau, saya
ada salah perkataan, perbuatan, tindakan, maka minta maaf dari relung hati yang paling dalam. Maafkan saya apabila ada kekhilafan atau ada kesalahan, karena Nabi Muhammad paling senang sama seorang muslim yang memaafkan muslim yang lain. Wabil khusus saya malam ini minta maaf sama beliau. Kata Nabi Muhammad, apabila kalian ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad, maka maafkanlah saudara sesama muslim. Dan malam hari ini saya ingin minta maaf kepada antum-antum sekalian. Maafkan segala salah saya yang saya perbuat sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, rela atau tidak rela di hati antum semua. Tolong saya dimaafkan. Dan saya pribadi pun akan dan telah memaafkan apa kesalahan-kesalahan yang saya sadari atau tidak sadari dari antum sekalian. هذا مني وبالتوفيق والهداية والعناية من الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.